Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, seterusnya saya nak cerita pasal impulse and momentum. So, first kali kita cerita pasal momentum. So, momentum ni maksudnya, okay, is the product of the mass of the particle and its velocity. So, product mass particle. So, mass darab dengan velocity adalah momentum. Okay, so momentum adalah M darab V. So, unit dia adalah kg meter per second. So, untuk momentum ni kita ada dia punya conservation of momentum. Okay, tadi kita ada conservation of energy. So, untuk momentum kita ada conservation of momentum. When two bodies collide to each other. So, collide ni maksudnya bila ada dua body yang berlanggaran antara satu sama lain. The total momentum before. So, jumlah momentum sebelum pelanggaran is equal to the total momentum after the collision. Okay, sama juga dengan nilai momentum after the collision, selepas pelanggaran. If there is no net, there is no external force acting on it. Okay, so dalam keadaan ringkas ni kita boleh buat macam ni. Initial momentum sama dengan final momentum. So untuk momentum ni kita ada dua jenis. Okay, sama ada elastic collision, okay, parting ataupun inelastic collision. So, stick together lah. So, maksud elastic collision ni, so bila dia berlanggar, okay, contoh, saya lukis sikit. Okay, kalau ada objek satu, okay, dia langgar pada velocity satu, ni V2. So, contohnya dia berlanggar antara satu sama lain. Okay, so 1 dan 2 ni dia berpisah selepas pelanggaran. Okay, V1 prime, V2 prime lah. Okay, mass sama lah, M1, M2, M1, M2. So, ini kita namakan dia sebagai elastik. Okay, maksudnya selepas langgar dia akan rebound. Dia akan berpisah lah. Cuma kat sini kena tengok arrow ni lah. Arrow arah halaju ni. So, kalau ke kanan, V ke kanan dia adalah positif. V ke kiri dia adalah negatif lah. Okay. Selain daripada tu, kalau inelastic collision pula. Okay. So, bila ada satu objek pertama dengan mass 1, V1 bergerak kanan, campur berlanggar dengan mass 2. Saya tulis dalam tu terus. V2. Okay, contohnya dia berlanggar. Okay, kemudian hasil pelanggaran dia bercantum, stick together. Okay, maksud stick together tu dia bercantum lah. Dia melekat. 1, 2. So, dia bergerak pada halaju prime lah. So, kat sini kita namakan dia sebagai inelastic collision. So, kita akan guna rumus M1 tambah M2 darab V darab V prime. Okay. So, rumus boleh refer yang ni lah. Okay. Okay. So, boleh refer rumus ni lah. So, ini untuk rumus elastik. Okay. M1 V1 tambah M2 V2. Okay. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 prime. Maksudnya V1 selepas pelanggaran. M2 V2 prime maksudnya V2 selepas pelanggaran. Okay. So, kena asing sebab dia adalah elastic collision. So, untuk inelastic collision pula, M1 V1 tambah M2 V2 sebelum pelanggaran sama dengan M1 tambah M2 V prime. Maksudnya ini adalah selepas pelanggaran dia bercantum lah. Sebab tu kita tambah M1 tambah M2. Kalau dia berpisah, kita tak boleh cantumkan dia lah. Kita tak boleh tambah lah. Kita buat asing-asing. Okay, so ini adalah untuk formula elastik dan inelastik. So, nak tahu elastik atau inelastik adalah bergantung pada soalan lah. Okay, kita tengok example. What is the momentum of 109 kg football player running at the top of speed 9.86 meter per second? So, dia bagi
berat M 109 kg dan juga V adalah 986 meter per second. So kat sini momentum biasa je. So M darab dengan V, so dapat 1074.74 kg meter per second. Okay, saya explain sikit exercise untuk momentum ni. The diagram below show two object A of mass 3 kg. Okay, so dia bagi kat sini mass A okay, mass A 3 kg, mass B 2 kg, which about to collide, berlanggar. There is no external force acting during the collision. After the collision, A and B stick together. Okay, bila stick together, dia adalah inelastic collision lah. Calculate the velocity of the object after collision. Berapa nilai V prime lah selepas pelanggaran. So untuk yang ni kita kena guna rumus inelastic, di mana M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 darab V prime. Okay. Kemudian take note kalau negatif, kalau ke belakang ni nilai V, U ni samalah, U tu adalah V lah, samalah so nilai dia adalah negatif 2.5 lah. Okay, seterusnya yang nombor 2. 1200 kg car travelling 27 meter per second crash into the rear of sebuah kereta MK 27, so V1 lah atau M1 crash into the rear of 9000 kg truck. Okay, ni M2 moving in the same direction at 22 meter per second. Okay, so maksud moving same direction ni dia bergerak ke depan lah kot, sama So ada satu kereta M1 gerak dengan hal laju V1, M2 okay, M2 V2 arah dia sama ke depan. Immediately after the collision, the car is moving at 20 meter per second. How fast was the truck moving immediately after the collision? So maksudnya car ni selepas pelanggaran V1 prime adalah 20 meter per second. How fast the truck moving immediately after the collision? So dia nak cari nilai V2 prime sama dengan berapa. So untuk soalan yang ni kita guna elastic collision M1 tambah V1 bukan tambah, darab M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 prime tambah M2 V2 prime. Okay, rumus yang terlibat lah. Okay, so itu untuk saja untuk momentum. Okay, untuk impulse pula, impulse is the change in momentum of object. Okay, impulse adalah kadar perubahan momentum bagi sesuatu objek. So impulse boleh kira guna F darab T, F darab masa lah, T tu masa lah. So guna unit dia adalah Newton second atau kg meter per second. So impulse juga boleh guna MV tolak MU, total MV delta MV bahagi delta U. Okay, so terus pada example. So contoh example ni, the engine of the model rocket is rated with total impulse 5 Newton. So diberi total impulse adalah 500 Newton per second and thrust duration of 1.2 second. What is the force? Okay, so dia bagi nilai impulse dan masa, dia suruh cari nilai force. Okay, tadi kita tahu impulse sama dengan force darab masa. So impulse 500 sama dengan F darab 1.2.
So, F sama dengan 500 bahagi 1.2. So, akhir sekali akan dapat 416.7 Newton. Okay. So, itu saja untuk impuls. Okay. So, sekian saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.